guys! Hi guys! Ang patay, pati ako. O sige, patay ka. Alis ko na kinubuha-buhay. Bilisan mo! Patay ako. Wait, what is our kala ko? Ay, oh my god. To say. What? Okay. Akala, the weaknesses. Alam ko siya, Manny. Okay, punti ko the money. Ako ko, punta ko the secret room. Bilisan mo, the secret room. Antay ko, bilisan mo. Ano yan? Ay, ngayon. At ingay mo man mo. Babamaku. Sino gamit yan? Buksan ko. Nanakaw tayo. Thank you, Pating, for me. Puta! Ano yun? Aka na! Bilisan mo! Tago na! Uy! Aka na! Uy! Ako na! Bilisan mo! Baka mapunta din. Bilisan mo! Baka ko ni tayo pulis. Hala! Money! Oh, money. Rich. Oh, hindi tayo rich. Look. Look. Madami money. Let's go. Aputot ako. Wait lang. Sayaw. Patay. Ikaw patay. Patay ka ha. Ako na mo pera ko ha. Pera ko yan. Visit. Ikaw. Kunin mo pera ko ha. Kunin mo. Yun. Hello, dia. Ikaw kasi. Kunin mo. At tanggal ko na. Alin? Button. Wait a minute. Bakit? Hello, dia. Bakit? Bakit mo ito gawin? Open. Oh my gosh. Handcuff. The bread. What the Bye-bye, Lusa. Sino to? Muntik na. Oh, wow, ang ganda yun, Claudia. Wow. I think she's premium. Because, Aloja kasi Susuot yun. mo na ako. Oh, ikaw. Bia! Bakit? What? Bakit? Look! Bakit naging yan? Look! Punta ko ba pulisan? Haka na, bilisan mo. Saan ka? Ito aking yan, friend. Ako na. Wait lang. Aking yan, friend. Talaga yun. Wait lang, ha? Palang ko si What the heck? Hello! Huh? Yay, bago. Wow, ang galing. May pizza pa. Akin yung pizza. Alis ka. Akin to lahat. Pizza. I'm the police. Alis na. Get up my pizza. Oy, akin to place, ha? Ako yung owner. Alis ka. Ikaw police ka, diba? Ako yung owner. Get out your van. Shush.
Shushu, get out. Get out. Okay. Shushu, peasant. Go. Shushu, shushu. Okay. Bili, please. Bili po. Okay, ano gusto mo? Ano Gusto ko pizza. O sige. O sige, kunin mo. Gusto ko popcorn din. O sige. First, bigay mo akong money. Bigay mo muna akong money. Okay. Bigay mo ako money. Okay, where's the money? For you. Give me. Give me. Give me, give me, give me. Yes, wait lang. Sasayin mo na. Done. Let's go. Give me Let's go. pizza popcorn. Wait. Madami pa. Pizza. Hehe. Ang Kunin mo. laki. Get this pizza. Get this pizza. Where? Get this pizza. Wait, this is not totally. Wala. Okay, bye-bye. Okay. Butik mo. Bye-bye. Punta ako dun sa party yan. Paratayan. Patay ako. Amutan niya akin. So, babae po. Popcorn. Sayo-sayo. Wala akong popcorn. Party! I want to party. Shut up. Shut up, boy. Shut up. Thank you. Party! Shut up na! Okay, let's go. Hey, you please. Hello. Sino to? Ha? Look! Asan pa lang yan? Post 38! Ano na Jessing to pray? Ano yung gawa? Walang may part. Alam ko, pause yan. Wait lang. Bakit? Ay, sino putot? Bye guys!